اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. فنزل من الكرسي ووضع يده على إحداهما وقال في هذه صبي مبعد وأمر ابنه عبد الرزاق بفتحها ففتحها فإذا وفيها صبي مبعد فأمسك بيده وقال له قم فقام يغدو ثم وضع يده على الأخرى وقال وفي هذه صبي لا عهد به وأمر بفتحها ففتحها فإذا فيها صبي فقام يمشي فأمسك بناصيته وقال له خذ فأقعد فتابوا عن الرفق على يديه رضي الله عنه. اللهم انشر والفاتحة. بولدي وقالت لا إن ابني هذا شديد تعلق بك فقبله شيء فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلام ورأته يوما نحيلا مصطرا من آثار الجوع والسهر ورأته يقول خبز شعير فدخلت على الشيخ ووجدت بين يدينا فيه عظام الدجاجة مسلوقة فقالت يا شيخ يا غاض تأكل الدجاجة ويأكل ابني خبز الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام قال لها قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة فصاحت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا بالتحدث بالنعم لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث كل ولي على قدم نبي وأنا على قدم جدي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وما روى النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قدمه إلا وضع قدمي في الموضع الذي رفع قدمه منه إلا أن يكون قدما من أقدام النبوة فإنه لا سبيل إلى أن يناله غير نبي. وكان رضي الله عنه يقول الإنس لهم مشايخ والجن لهم مشايخ والملائكة لهم مشايخ وأنا شيخ الكل وعزة ربي لا تزال يدي على رأس مريدي ومحبي ولو انكشفت عورتهم في المشرق وأنا في المغرب لمددت يدي إليهم وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. أخذ بيدي كل ما حيا وميتا فإن فرسي مسرج وسيفي مشهور ورمحي منصوب وقوسي موقور ونبالي مخوقة وسهامي صائبة بحفظ مريدي وهو غافل
أنا نار الله الموقدة، أنا سلام الأحوال، أنا بحر بلا ساحل، أنا دليل الوقت على المتكلم في غيري، أنا المحفوظ، أنا الملحوظ، أنا المحفوظ يا صوام يا قوام. يا أهل الجبال دكت جبالكم، يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم، أقبلوا إلى أمر من الله. يا رجال يا أبطال يا أبدال يا أطفال، هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض، أنت الكبير الجبار المتكبر، وأنا الحقير الفقير الذليل لا إله إلا أنت. وعزة ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي، وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غايص في بحار علمه القديم، أنا حجة الله عليكم يوم العرض، أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وورثوا تجو سنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها، وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم. وكان رضي الله عنه يقول: ومن استغاث بي في كربة كشفت عنه، ومن ناداني في شدة فرجت عنه. ما قرأناه وقصدناه فلنرفع إلى الله العزيز العليم، ونتشفع بسيد المرسلين وبأهل بيته الطاهرين، ونتوسل بسيد سلطان الأولياء العارفين وبأهل بيت الخيار المرزوقين، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله، ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بأنفاس هذا العارف لك صديق الإسلام من البلوى يا الله. يا أقضاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب، وأنتم يا أولي الألباب، تعالوا وانصروا لله على صلاة الله على الشفيع سلام الله بطاعة خلصنا من البلوى يا الله. سألناكم ولي زلفى رجوناكم، وفي أمر قصدناكم، فشدوا عزمكم لله على الكافر صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيط خلصنا من البلوى يا الله. يا ربي بسادتي فأغضب
إشارتي عسى تأتي بشارتي ويا صوابتنا لله على النبي صلاة الله وعلى الشفيع سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله لا إلا الله محمد رسول الله سعد القدير ولي الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Izin para kiai, para ulama, para aulia, para guru, kita menyanyikan lagu Yalawatan sambil berdiri semuanya. Ini hari pahlawan. Yalawatan, Yalawatan, Huwatan minal iman, wahatakun inhalo alawatan, Yalawatan, 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 Huwatan minal iman, wahatakun minal iman, inhalo alawatan, Indonesia biladi Fakoma kullu mayadika yawma qami hayyal qaimama kullu mayadika yawma qami hayyal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Yalawatan, Yalawatan, Yalawatan Huwatan minal iman wahatakun minal iman inhalo alawatan Yalawatan, Yalawatan, Yalawatan Huwatan minal iman wahatakun minal iman inhalo alawatan Indonesia lillahi Fakoma kullu mayadika yawma qami hayya qaimama kullu mayadika yawma qami hayya qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu
imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghimu wa nunasitu wa tuhammisu biha وأزواجه وأولاده وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين وأئمة المجاهدين والسلطان والشيخ القادر الجيلان ثم إلى حضرة الملائكة العشرة سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل سائر عقبة ممكن أكيد مع الصلاة والسلام ولا حضرة الجميع ولا حضرة الجميع ولا حضرة الجميع ولا تسلم جودة ولا شعور حفظ الله صالح حضرة شهادة شهادة جنة وشهادة المسيح المسلم وجزاهم الله وإلى روح جميع مشايخنا وشيخ أمواتنا وأمواتكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إما الشرق الأرض إلى مغاربها في بدر بحرها وجبالها أينما تكونوا ولقضاء حوائجي وحوائجنا وحوائج آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وإخواننا وأخواتنا حبيبنا وحوائج جماعتنا وجمعياتنا ومن اجتمعنا ها هنا. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله. السلام عليكم يا أيتها الأرواح الطاهرة. السلام عليكم يا أيتها الأرواح الطاهرة. السلام عليكم يا أيتها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة من رجال الغيب والشهادة من رجال الغيب والشهادة. كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون 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 وتحقيق الظلم وإزالة الحجب الغياث بحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب بجاه سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب وكفي كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشافع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
الأزكياء وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركة على ما أناله وأولاه وأذن بحمد موارد وسائغة حنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتكل في القرى الكريمة والجبال واستمنع الله تعالى رضوانا يخص العيرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأسفاء وموالاها واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية ويوزا من الراية في هطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا أبقرية لازما من النسب الشريف اقدرت حل المسامع بهنا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عقلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن الغالب بن فضر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه علي ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صوته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه علي ابن مغرب بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من أرض غلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطه المنتقى صلى على النبي محمد نسب تعسب الله بحلاه
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri tijarati wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadratul mukarramun, para sepuh, para kiai, para asatidz, wabil khusus Guru Besar Al-Bahrain Romo Kiai Haji Ahmad Tadari, sama-sama kita kenal, kita hormati, yang bisa disebut Ahmad Isna, ahlan wa sahlan Syekhuna. Selamat datang beserta rombongan dari Tangerang. Mudah-mudahan kita doakan guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, kuat lahir batin, banyak rezekinya, berikan kesabaran dalam rangka membimbing, mengajarkan ilmu kepada kita. Juga kepada Syekhuna, pembimbing pembina Majelis Zikir dan Ta'lim Al-Bahrain, Romo Kiai Faturi Wahman MA beserta keluarga besar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, panjangkan segala umurnya, mudahkan segala urusan, dan juga diperbanyak rizkinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh, para kiai yang lain, wabil khusus guru kita Romo Kiai Nur Khalis Tifai, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hayat, sekaligus Raisul Iftahul Syad Jatman Kusniyah Kecamatan Cipayung. Mudah-mudahan beliau pun selalu sehat, Pondok pesantren yang dipimpinnya maju, dan juga santri-santrinya diperbanyak, terus berkhidmat kepada NU, berkhidmat kepada NKRI, dan juga akan menjadi pesantren mersucuarnya Islam rahmatan lil alamin. Guru kita, orang tua saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Rais Surya, MWC NU Kecamatan Cipayung. Mudah-mudahan beliau pun selalu sehat. Kita doakan juga beliau sedang membangun majelis taklimnya, mudah-mudahan dimudahkan, cepat jadi. Juga guru-guru saya yang lain, Roma Pamanda, Al-Mukarram Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Fakhruddin Thayyib, Bapak Kiai Haji San Haji, pimpinan Pondok Pesantren As-Salamah. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, sehat walafiat. Juga para pengurus dan para kiai yang lain, mohon maaf saya tidak bisa pun satu persatu para asatidz, aparatur pemerintah, khusus kepada Pak Lurah, Bapak Nurman Hakim SC serta jajarannya, para TNI, Polri, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang pada rombongan majelis Saum Bambu pimpinan Kiai Ahmad Yani. Monggo Kiai. Segenap para pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat PC, pengurus cabang Kota Depok,
Pengurus Wakil Cabang Kota Depok, Pengurus Wakil Cabang Kecamatan Cibayolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Buhori atas sambutan yang telah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini tamu-tamu undangan khususnya para kiai-kiai besar NU ini bisa hadir di Kelurahan Pondok Jaya di Majlis Taklim Al-Bahrain yang mana pada malam hari ini perayaan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat baginda alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kami muliakan, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, diantaranya Bapak Kiai Haji Muhammad Rais, Bapak Kiai Haji Dr. Anas Baharudin Tahib, Bapak Kiai Haji Nurholis Rifai, dan para kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada para asatidz yang hadir pada malam hari ini, dan juga dari unsur Babinsa Kelurahan Pondok Jaya, Babin Kantimas Kelurahan Pondok Jaya, dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh jamaah Majelis Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Pondok Jaya ini mengucapkan selamat datang di Kelurahan Pondok Jaya. Di Majlis Taklim ini berada di Kelurahan Pondok Jaya, tepatnya di RT 01 RW 01, dan mudah-mudahan kehadiran jamaah semua ini juga memberikan khususnya keberkahan bagi Kota Depok yang memang Nahdlatul Ulama adalah tadi dari Mas Ansor, ini adalah garda kiai yang hadir pada malam hari ini, dan juga pimpinan Majlis Taklim Al-Bahrain yaitu Kiai Haji Muhammad Faturi Rahmat yang pada malam hari ini ditempatkan para jamaah di saung bambu beliau. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asradil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati
Abah Tisna yang datang dari Tangerang, Matan Allah Fituli Hayati Amin. Yang saya hormati guru kita, pengasuh Majlis Dzikir dan Majlis Ta'lim Bahrain, Kiai Haji Baturi Wahmad. Yang saya hormati Rais Suriah Majlis Suatu Cabang Kecamatan Cipayung, Kiai Haji Muhammad Rais. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren As-Salamat, Kiai Haji Baharudin Taib. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hayat, Kiai Haji Muhammad Rifai. Yang saya hormati para kiai, para ajengan, para alim ulama, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Rasulul Aziz. Dan yang kegiatan yang keempat tadi adalah di mana 22 Oktober kemarin, lahirnya 10 November tidak bisa dipisahkan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwanya, apa fatwanya? Fatwa tentang jihad. Lahirnya jihad tanggal 22 Oktober. Pengaruhnya sampai tanggal 10 November ini. Karena sebelum 10 November terjadi pertempuran-pertempuran kecil yang pusatnya terjadi pada tanggal 10 November ini. Para syuhada yang membela bangsa, para syuhada yang menjaga NKRI, terus darahnya, semangatnya kita bisa rasakan hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, bisa silaturahmi di sini. Mungkin para kiai, guru-guru kita akan menyampaikan kepada kita mauizah, ibroh, nasihat. Makanya kita sangat-sangat bersyukur pada malam ini. Ya, PCMU juga sangat bersyukur bisa hadir dalam kegiatan ini. Tadi ada Ustaz Kiai Haji Salamun Hari Ningrat sebagai mustasyar. Saya lihat tadi juga hadir Ustaz Haji Sukron sebagai Khatib Suriah, dan saya juga sebagai sekretaris cabang pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok bisa hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini harus terus kita laksanakan sebagai salah satu bahwa ini adalah ciri Nahdlatul Ulama. Harus kita pertahankan di dalam kehidupan masyarakat kita. Kita nggak biasa. Mungkin kalau menurut Rasul sesuatu yang biasa, tapi manakib, pembacaan manakib mungkin belum begitu di Kota Depok. Tapi terus harus kita mulai dari sekarang. Saya ingat sekali pertama kali ikut manakibnya Sultan Aulia itu ketika dilaksanakan manakib sebagai Muhammad Rasul di Masjid Al-Jihad. Itu pertama kali saya ikut. Sebelum saya jadi pengurus, sebelum saya aktif di NU, di cabang NU maupun di MWC. Artinya itu bagian dari masyarakat kita, masyarakat Kota Depok yang tidak boleh terkikis oleh zaman, bahkan harus mewarnai zaman, mewarnai Kota Depok. Gak boleh tersingkir kita. Nahdlatul Ulama harus bergerak, terus bergerak, dan jangan berhenti. Ya, bergerak adalah ciri kita, bangkit adalah ciri kita. Nahdoh artinya kebangkitan. Dan para ulama sebagai panutan kita, beliau mengatakan kita harus menjaganya. Ini saja. Terima kasih kepada Kiai Haji Fathur Rahman yang memberikan waktu kepada kami untuk bisa menyampaikan Nahdlatul Ulama harus terus bergerak di Kota Depok. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم خطأها مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الدواب ولا دهر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. في خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفه قاطعة قوما إذا جلسوا عند الولادة الصفيان بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فافرضها تكون منا من شر نار وسرق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهديه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul alim. Amma ba'd. Mohon maaf ini agak gemetaran ini. Tapi ceramah, jujur suruh ceramah depan kiai keramat ini, majelis keramat dijaga. Ya orang saya kalah ini. Mohon maaf ini. Duduk. Karena saya mau ngomong duduk. Kenapa? Kalau diri gemeterannya terkarang dengkulnya agak kayak mau copot itu. Ini duduk, mohon maaf ini ya. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus dan yang teristimewa, guru besar Majelis Ta'lim Al-Bahrain, ialah Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul Fadilah
yang disebut dengan Abah Bisna, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah kita, yang saya muliakan dan yang selalu saya harapkan barokah serta doanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram guru kita bersama, yakni Kiai Haji Fathul Wahmad MA selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Bahrain yang saya muliakan, dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Anas Fakhruddin, pengasuh Pondok Pesantren As-Salamah yang saya muliakan. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Rois selaku Rois Suriah dunia akhirat, dari dunia sampai surga itu Rois abadan abidin, namanya Rois. Semuanya akan juga mendahan saya dalam pihak yang umur. Juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Yai Urkon selaku Dewan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok yang saya muliakan. Juga Ustaz Kiai Haji Salamun yang saya muliakan. Semuanya para kiai, para asatidz ini kalau saya absen sampai pagi bakal selesai. Semuanya akan saya hormati, biar jangan ngiri. Juga aparatur pemerintahan, Bapak Lurah dan seperangkatnya, itu Kelurahan Pondok Jaya yang saya hormati. Juga Bapak Babinsa dan Kamtibmas Kelurahan Pondok Jaya yang saya hormati. Ketua Panitia Penyelenggara ialah Hina Billah Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Bukhari Amin yang saya hormati. Juga tak lupa rekan-rekan Banser yang sangat semangat, semuanya saya hormati dan yang saya sayangi. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ansorin wal fatayat, semuanya yang saya cintai. Kalau fatayat yang saya cintai, kalau fatayat agak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan curahan rahmat serta nikmatnya yang tak terhingga, yang antaranya bahwa pada saat ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul bersama di majlis yang mulia ini, ialah Majlis Taklim wa Dzikir Al-Bahrain, yang maksud tujuannya tentunya yang pertama kita niat silaturahim, bersolawat bersama, berzikir bersama, khususnya zikir Mukim Syekhatul Qadir Al-Jilani, dilanjutkan dengan zikir riwayat Nabi, ialah pembacaan Al-Barzanji, dalam rangka memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperingati, tadi disebutkan oleh Ketua PDPCN, memperingati 10 November peristiwa perang terbuka di Surabaya, yang kalau istilah dianalogikan itu perang badarnya Indonesia itu ya 10 November, di mana pasukan atau rakyat Indonesia itu berhadapan dengan pasukan sekutu. Itu yang menjadi sejarah dunia yang tidak terlupakan, dikenal oleh dunia internasional betapa hebatnya rakyat Indonesia dikeroyok oleh pasukan, oleh tentara
sekutu bisa menang, walaupun banyak yang mati syahid, yang penting menang. Itu barokahnya fatwa dari Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal istilah revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober itu di Kuala. Yang kita peringati dan juga peringati para syuhada yang telah gugur di medan juang, di medan peperangan 10 November. Dan juga tadi disebutkan sekaligus haulnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya. Juga tadi disampaikan oleh panitia, yaitu hari ulang tahunnya Syekhuna Abah Habib Lutfi bin Yahya Al-Kolongan, ya, semuanya punya dokumennya banyak ini, sekali melangkah dapatnya banyak, tergantung niatnya aja. Wa inna malikul ikut manawa. Dengan harapan mudah-mudahan barokah wasilah majlis yang mulia ini, wasilah barokah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, serta syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosanya kedua orang tua kita, dosanya ibu kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah, sehatkan lahir dan batin kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, istiqomah dalam ibadah, serta husnul khotimah dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kepada kita semua ini ilmu hikmah yang manfaat. Kalau harapan dan doa kita ini tidak berlebihan atau diperkenankan oleh Allah, kita harap mudah-mudahan dapat ilmu yang banyak, ilmu yang luas, yang dalam, seluas dan sedalam lautan. Hal ini sesuai dengan tempat di mana tempat ini namanya Majelis Taklim Al-Bahrain, yang artinya itu dua laut. Nah, yang artinya dua laut, maksudnya dua laut menurut saya, kalau tidak keliru, kalau nggak salah, yang dimaksud ialah dua ilmu, dua macam ilmu yang luas dan dalamnya bagaikan lautan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ilmani, ilmu fikhi wa tibbi. Ilmu, kata Imam Syafi'i, itu ada dua macam, yaitu ilmu fikih dan ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Wa ilmu fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fikih itu untuk mengetahui perkara agama. Adapun ilmu pengobatan, ilmu kedokteran untuk mengetahui anggota badan kita, supaya kita tahu kita sakit apa sehat, sakitnya apa lahir apa batin. Itu harus melalui ilmu kedokteran, yang dua-duanya itu dianjurkan bahkan diwajibkan untuk dipelajari. Dengan barokah majlis ini kita semua ini dapat ilmu dua-duanya, ilmu fikih dan ilmu kedokteran yang luas, ya, seluas
lautan seperti nama majelis ini Al-Bahrain, yang artinya dua laut. Jadi kalau kita ingin kepada syair dalam ta'limul muta'alim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Itu bahasa tawil. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadilah kamu setiap hari orang yang selalu mencari tambahan faidah. Faidah apa? Minal ilmi, berupa ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu ke dalam lautan faidah, yakni ilmu. Jadi kita semua ini sekarang lagi berenang di lautan. Dosanya di Malaysia, hakikatnya lagi berada di lautan Al-Bahrain, malah dua lautan. Namanya berenang itu ya harus semangat, harus giat. Kalau namanya orang berada di dalam lautan, lemah, lembek itu, apalagi ngantuk, kelelep. Kalau kelelep, kebanyakan mati. Ini artinya siapapun kalau datang di sini, kumpul di sini, hati-hati, jangan lembek, jangan males, jangan lemah, apalagi ngantuk. Kalau ngantuk, kita berada dalam lautan ilmu. Kalau ngantuk berarti tanda-tandanya hampir game over. Jadi kita lagi berada di lautan ilmu, lautan hikmah. Jangan sampai ngantuk, hati-hati itu. Ini santai aja pelan, karena saya nggak bisa ceramah, suruh ceramah mau saya Bukhari ngawur itu. Mudah saya katanya suruh mau tunggu aja, tahu-tahu suruh menjadi ini. Nah, itu yang saya maksudkan kalau kita keliru makna daripada sebagian makna daripada Al-Bahrain yang dijadikan nama Majelis Taklim ini. Tapi terus terang, waktu saya pertama kali dengar nama Al-Bahrain, itu yang saya pikir itu Al-Bahrain marga Habaib. Jadi marga Habib Al-Bahar ya, karena ada dua Habaib, dua-duanya marganya Al-Bahar, terus digabung jadi satu identitasnya Al-Bahrain. Itu pikiran saya. Oh, berarti ini ada dua orang Habaib yang mungkin ada kaitan dengan kita ya, maka dijadikan nama majlis ini namanya Al-Bahrain. Jadi Al-Bahar dua. Tapi lama-lama pikiran itu terbantahkan, karena saya dengar bahwa guru kita Kiai Fathuli MA alumni dari Timur Tengah, yaitu dari Baghdad, Irak, bahkan lama beliau di sana. Nah, pikiran saya, majlis ini namakan Al-Bahrain, jadi ingatnya ada negara namanya Bahrain itu ya. Pokoknya pikiran saya, oh, nama Bahrain berarti diambil dari nama negara Bahrain. Kenapa? Dan itu mungkin ada kaitannya yang harus dikenal, maka dijadikan nama Majelis Taklim, Majelis ini Al-Bahrain. Mungkin dosennya, gurunya, atau teman, atau boleh jadi mungkin pacar pertamanya itu, untuk mengenang masa kekasih. Bisa jadi itu pikiran saya negatif kan gitu. Ternyata itu salah juga, terbantahkan. Terus pada habis suatu hari, habis subuh, lagi ngopi, ngerokokan, biasa memang ahli hisab, nggak jauh dari ngisep rokok itu. Santri-santrinya kalau habis subuh itu di awal baca surah Ar-Rahman. Itu jelas banget di dengan marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Itu ingat, oh, jangan-jangan Kiai Fathuli berikan nama Majelis Taklim Al-Bahrain ini dari ayat ini kali gitu.
Ini kali juga karena perkiraan kitabnya kitab Al-Maqadir, kira-kira boleh jadi bahwa nama Al-Qurra ini dari surah Ar-Rahman. Terus saya buka-buka tafsir di situ. Nah, ternyata di situ ayat 19 kalau nggak salah ya. Yang lengkapnya Marojan Fakhroini Yaltaqiyan Bainahuma Barzahul La Yadliyan. Terus saya artikan di situ tafsirannya. Maroja ay arsala al-fakhraini ay al-azba wal milha yaltaqiyani. Maroja, Allah telah melepas atau membiarkan. Maroja, Allah telah membiarkan. Arsala maksudnya melepaskan al-fakhraini kepada dua laut. Dan di situ ditafsirkan yang dimaksud dengan dua laut ay al-azba wal milha ialah air yang laut yang airnya tawar dan airnya garam asin. Yaltaqiyani yang keduanya itu berjumpa atau bertemu. Dua laut yang sifat airnya itu berbeda, yaitu tawar dan asin. Yaltaqiyani, mereka itu bertemu. Fi ra'yil aini, bertemu itu menurut kelihatan mata, menurut kasat mata kita itu bertemu. Maka ayat berikutnya bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua laut tersebut ada yang namanya barzah. Barzahun, barzah yaitu batas. Di antara dua laut itu ada batas yang memang dari kudrat Allah Ta'ala. La yabghiyani, maka mereka dua laut tersebut karena ada batas maka tidak saling melampaui. Memang kelihatan kasat mata ya yaltaqiyani, mereka itu bertemu, tapi di antara dua laut itu ada batas. Maka mereka tidak saling melampaui atau melewati, tidak bertubrukan. Dua laut itu mereka tetap konsisten selamanya dengan batas tersebut. Antara asin dan tawar ini berdampingan, tidak bertubrukan, akur. Mereka pada posisinya masing-masing dan konsisten dengan aturan itu tersebut. Terus saya berpikir, oh ini jangan-jangan Kiai Baturi bikin nama majlis namanya Al-Fakhraini. Jadi tabarukan dengan kandungan ayat dalam surah Ar-Rahman yang artinya diharapkan majlis ini yaitu akan bisa menghimpun umat Islam yang latar belakangnya macam-macam, yang sifatnya macam-macam, pendidikannya, pengetahuannya, statusnya macam-macam, dan orientasi pola pikirnya juga macam-macam, berbeda-beda, tetapi bisa kumpul bersama di majlis ini, duduk bersampingan, berdampingan, tidak berantem, tidak bertengkar, tidak saling menjelekkan atau kontok-kontokan. Partainya apapun pokoknya, ketika masuk di sini udah seperti air laut yang asin dan garam, mencair semuanya, nggak pada keku-kakuan. Istilahnya kehadirannya majelis taklim ini akan bisa mempererat, menyatukan umat Islam sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal. Itu yang saya maksudkan begitu. Ini mudah-mudahan gak disalin sama Kiai Pat, gak apa-apa. Kalau selain itu nggak apa-apa, biar tuh saudara saya, teman saya itu, lagian umurnya tuaan saya, berani sama saya aku alat, yang pinteran beliau. Nah, tapi kalau makom tinggian saya, gitu. Kalau pengalaman ilmu pangkat boleh, tapi makom tinggian saya, karena apa? Karena sama-sama dari Pemalang. Beliau itu tempat asalnya, kelahirannya itu di pantai pesisir kota, Malang kota. Kalau kota kan dataran rendah,
Kalau saya Pemalang Selatan, kaki Gunung Slamet, itu tuh persis Mbah Nur itu Buci. Nah, berarti kan tinggian saya sama dia. Gunung kan tinggian, makom kalau makom tinggian saya, makanya saya pede banget sama Pak. Biasa. Di sini juga sama tinggian saya. Agak ke selatan saya mana? Air kan ngalirnya kemari. Ya rendahan dia, tinggian saya, masalah makom. Nah, makanya saya nggak terlalu banget tuaan saya. Mohon maaf ini tutur aja santai aja. Makanya saya yakin minimal ya husnudzon bahwa majlis ini majlis yang luar biasa istimewa, majlis yang keramat, coba nggak keramat. Bagaimana yang malam Jumat baca manakibnya menakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Ji, luar biasa. Makanya saya agak kementerian juga nih dalam pengaruh itu kali. Oleh karena itu acara peringatan Maulid Nabi di sini ya lain daripada tempat lain, pasti lain kan, nggak sama ya. Artinya kalau di tempat lain itu barangkali lebih mengutamakan mengedepan kepada euforia itu, meriah, terus pengunjungnya juga banyak banget, siapapun, laki perempuan tua muda kecil banyak. Kemudian penceramahnya juga ceramah yang top, yang bisa merangkai kata-kata yang bisa menyenangkan orang yang ketawa dari awal sampai orang ketawa terus. Bila perlu pelawak panggil itu untuk maulid tempat lain. Terus biasanya di maulid lain itu tempat lain kalau stakal itu bakar petasan ya, petasan. Petasannya panjang pendeknya tergantung duitnya. Kalau yang duitnya banyak, petasnya panjang. Setelah kalau udah selesai itu petasan baru separuh belum ada, lama dar itu. Nggak apa-apa, itu sebagai ekspresi kegembiraan. Terus bakar stanggi di mana-mana. Nah, di sini kita bakar petasan, bakar stanggi sama bakar rokok ya, lagi bakar rokok. Tapi hebat itu, maaf ini ngomong orangnya gak ada. Maulid yang paling hebat menyambut lahirnya Nabi, yang paling hebat itu saudara kita Kiai Hariruddin. Kemarin Maulid orang-orang bakar petasan aja bakar rumah. Wah hebat banget itu. Itu pas tanggal malam Sabtu kalau nggak salah. Itu kan tanggal 13. Ini saya orangnya gak ada, kayaknya tahu kalau ada mah. Saya mau minta doanya itu keramatnya luar biasa ya. Saking cintanya sama Nabi, semangatnya menyambut kelahirannya Nabi, bakar rumah. Yang lain itu lewat gitu. Kata Al-Busro itu kalah. Makanya waktu saya lihat videonya lagi kebakaran, terus istri saya bilang, itu kasihan tuh Kiai Hariruddin rumahnya katanya kebakaran kok. Saya terawang, itu benar-benar saya terawang itu loh depan istri saya ini, saya bohong gitu. Oh itu bukan kebakaran, tapi itu sengaja dibakar. Dalam rangka menyambut lahirnya, nah, karena tanggal 13 Rulaul persis malam 12 kan tanggal Jumat, malam Jumat, itu malam Sabtunya, habis Isya. Hebat itu Maulid Nabi bakar rumah. Itu bukan kebakaran, tapi sengaja dibakar. Dan hebatnya lagi, rumahnya dibakar, dia selamat, nggak kesentuh api sama sekali itu, keluarganya, sedikit pun nggak kebakar. Sakti itu hebat loh. Tuh, kalau istilah Nabi Ibrahim itu mujizat ketika dibakar sama Namrud itu, kayunya doangannya kebakar, dianya kagak kebakar sama sekali. Nah, artinya ya Allah lagi melihatkan kehebatannya kiai kita ini hari, kesaktiannya itu. Tapi ada pantasnya, karena beliau ini kiai paling sibuk sedunia. Jabatannya banyak banget, makanya buku rekeningnya juga banyak banget. Ini ngomongin orang yang gak ada kipat, tapi saya minta, tapi gak apa-apa, marah dulu gak apa-apa, saya berani sama dia mengedikirin. Ini dia tahu, mau saya katain.
Emang masanya begitu, kalau ketemu saya juga dikata-katain sama dia. Tapi saya ngatain bagus ini. Kiai keramat. Kalau bahasa Kiai ya makunah. Kalau keramat kan wali. Dan belum lama juga Allah tunjukkan makunahnya tuh, istimewaannya pada di hari. Habis sholat Jumat, tiba-tiba kendaraannya hilang. Wah ini hebat juga ini. Allah tunjukkan kepada santri-santri ini, pada jamaahnya kehebatannya seorang kiai. Kendaraannya aja bisa hilang, apalagi orangnya itu. Ini kayak macan putih, Joko Kendil. Nah kalau di sini ya jangan ikut-ikutan bakar rumahnya. Saya kira sudah cukup hebat. Makanya yang penting kita niat. Yang penting kita niat. Gak usah bakar petasan juga gak apa-apa. Yang penting bakar rokok. Tadi saya juga bakar rokok juga. Sama bakar stagi. Kan wangi itu sama-sama wangi. Sama kopi pahit. Gitu. Jadi peringatan Maulidin Nabi di sini niatnya di samping untuk mengekspresikan, mengungkapkan rasa kegembiraan kita atas lahirnya Nabi, jika niat untuk lebih dalam dan lebih luas lagi, yaitu niat riyadhah wal mujahadah, yang artinya melatih dan menggembleng kita agar kita menjadi orang yang terlatih dan kuat. Terlatih apa? Terlatih rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kiai, kepada ulama, kepada guru, kepada agama, kepada Al-Quran, kepada orang tua. Cinta kepada sama kita, saudara muslimin muslimah, sehingga hati kita ini penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Karena hati kita sudah penuh oleh rasa cinta dan sayang, maka tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk rasa benci kepada siapapun, karena hati kita sudah penuh dengan rasa cinta dan sayang. Dan juga niat untuk supaya terlatih menjadi orang yang selalu gembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menganjurkan kita semua ini agar kita selalu gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Bisa kita jema'un pakai ta. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan hal itulah hendaklah mereka orang-orang yang beriman selalu bergembira. Yang demikian itu lebih baik daripada yang mereka himpun, yakni urusan dunia. Gembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang Allah anjurkan kepada kita semua ini. Apalagi gembira dengan karunia rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu umat Islam, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, syukur, gembira sekali kalau Allah takdirkan kita semua ini menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia yang menjadi kekasih Allah, Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi, para Rasul, Nabi yang keberadaannya menjadi wasilah perantara adanya kita, adanya surga neraka, adanya bumi langit isinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, "Laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaq." Seandainya tidak engkau wahai Muhammad, maka pasti aku tidak menciptakan jagat raya ini. Ini dikatakan oleh para ulama hadis, katanya Thaif Mustafa ngomong sama orang Indonesia. Tapi para ulama sepakat walaupun Thaif tidak boleh ditentang.
karena ada hadis lain yang redaksinya nanti sama, yaitu hadis riwayat Al-Hakim melalui Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam, ya Isa, amin bi Muhammadin wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan perintahkan kepada orang yang berjumpa dengannya dari umatmu agar mereka beriman kepadanya. Ini wahyu Allah kepada Nabi Isa. Lalu lanjutnya, laula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Seandainya tidak ada Muhammad, maka aku tidak menciptakan Adam. Walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata wala nara. Dan seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka, kata Allah dalam wahyunya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu lanjutnya, walaqad khalaqtul arsya 'alal ma'i fataraba fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakana. Sungguh aku menciptakan aras di atas air, kata Allah. Fataraba, maka goyang aras itu karena di atas air. Fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian aku tuliskan di atas aras tersebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasakana, setelah dituliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aras itu menjadi diam tenang. Nah, ini kehebatannya dikalikan Nabi Muhammad SAW, di mana ketika asma Allah ditulis, maka nama Nabi kita juga ditulis. Di mana asma Allah disebutkan, maka nama Nabi kita juga disebutkan. Wa rafa'na laka dzikrak, sungguh aku angkat sebutanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dituliskan, maka akan menjadi suatu kekuatan yang maha dahsyat. Itu aras adalah makhluk Allah yang paling besar secara fisik. Makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Ketika baru diciptakan di atas air, itu bergerak, goyang, gak tenang. Maka begitu ditulis dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu aras itu menjadi diam tenang. Ini berarti betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka karena hebatnya kalimat itu, oleh para dahulu kita, para ulama, para wali, mengajarkan kepada kita untuk membiasakan memasyarakatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang disebut dengan tahlilan. Ada musibah tahlilan, muhajatan tahlilan itu. Maksudnya apa itu tadi? Aras saja yang segitu gedenya, segitu besarnya, yang tadinya gerak goyang jadi apalagi hati manusia yang tentunya lebih kecil daripada aras. Nah, kalau dibaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang lagi pada gelisah, galau segala macam, insya Allah jadi tenang. Kalau menyadari hati manusia resah, gelisah, galau, dibacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok gak tenang? Ini hati model apa yang ini? Betapa karatan ini hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menunjukkan hadis qudsi tersebut adalah keagungan, kemuliaan, kebesaran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah acara peringatan Nabi, kita semakin cinta kepada Nabi, dan cinta kita diterima oleh Nabi. Jangan cuma kita doang, cinta kita nggak terima, namanya bertepuk sebelah tangan. Yang sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersama dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu ini masih ada lagi selain saya.
Jadi mohon maaf saya saja barangkali kelamaan. Saya mohon maaf ini mau ridwan mau dilaksanakan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya Kiai Haji Muhammad Rais dipersilakan untuk penutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah majlis zikir maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para yai, para asatidzah, para undangan jamaah baik yang tua maupun yang muda, begitu pula yang dari jauh maupun yang dari dekat. Saatnya kita di penghujung acara penutup doa. Setelah doa mungkin tadi kata guru kita harus bergembira ya paling tidak mungkin ada yang keluarkan tambahan kali ya apa koboli apa keboli apa kabsa ya mungkin semua ada. Oh benar tuh dan nonton ya. Jangan dulu yang dimakan dulu baru doa. Sama-sama kita niat hadir ke tempat ini untuk menghadiri peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus juga haul daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga tadi selaku sekretaris PCNU Kota Depok menyebutkan ketika Maulid Rasul, begitu pula Maulid Siti Fatimah Zahra, begitu pula ialah Maulid daripada Syekh Tuan Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan ketiga-tiganya semua sudah dirangkum di dalam maulid, terbawa semua sesuai dengan niat kita hadir di tempat ini. Kehadiran kita maulid adalah ataupun menghadiri peringatan maulid, niat mengikuti daripada ulama-ulama kita as-salafus shalihin. Ya, salafus shalihin, mereka niat untuk kita hadir ke tempat maulid ini. Selain daripada itu ialah niat membesarkan kelahiran Nabi, juga niat takarrub kepada Allah, dan juga niat ialah termasuk menambah ketakwaan kepada Allah dan keimanan, dan juga bisa sampai kepada niat kelahiran Rasul, sampai kepada apa yang dilaksanakan oleh para ulama-ulama salafus shalihin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. La hadrati nabi sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ashabihi. Syai'ulillahi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita niat baca Fatihah sekali lagi, kita doakan guru besar kita di sini, ya Al-Mukarram Al-Mukarram Shahibul Fadilah Kiai Haji Fathuri Ahmad MA beserta keluarga, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan ya kesabaran, ditambah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya, sehingga
mencapai apa yang menjadi harapan kita semua, begitu pula kepada beliau. Alhamdulillah ada ya guru besar yang saya juga baru dapat mengenalkan diri, yaitu yang disebut Bapak Abad Islam dari Tangerang. Beliau usianya mungkin di atas 70-an. Kalau saya masih di bawah ya 20-an lagi ya. Ternyata lebih sehat, lebih ya plente, bahkan lebih gairah. Mudah-mudahan saya yang masih di bawah bisa mengikuti seperti beliau dengan usia yang sudah lanjut tetapi penampilan begitu muda. Mudah-mudahan ya senantiasa kita doakan beliau selalu sehat dan juga banyak ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ala hadirinnya fadhilatun shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal man. إلهنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا عيبا الا سترته ولا عبدا الا كفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا دينا الا عديته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا لك رضا ولنا بها الصلاه ليسرتها فرضنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك وأعفك علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك وألبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا ولا تضرهم وفقهم بطاعتك ارزقنا برهم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمؤنسة الفاتحة وبحق من أنزلت إليه سورة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب البركة واختم لنا بخير. اللهم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم سبحانك اللهم وتحية بك السلام وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم وفق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.